रिजर्वेशन तूल पकड़ता जा रहा है और पीर को MBBS स्टूडेंट्स जो GMC के हैं उन्होंने एहतजाज दर्ज किया और वो जो ओपन मेरिट में 75% से 30% घटाकर सीटों को रखा गया है उस पर उन्होंने सख्त एहतजाज किया और कहा कि ये जो काबिल तलबा है इससे उनका शब खून मारा जा रहा है। और कई स्कूल ऐसे हैं जो कैब्रिज करिकुलम लागू करके लोगों को और ख़ासकर वालिदैन को दो दो हाथों लूटने के फिराक में हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सेहत व तिबी तालीम और एजुकेशन की मिनिस्टर सकीना इत्तू साहिबा। खैर मकदम है आपका ये जी वक्त में। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आज भी MBBS स्टूडेंट्स ने GMC श्रीनगर में एहतजाज दर्ज किया रिजर्वेशन को लेकर, किस तरह आप इसको देख रही है इस एहतजाज को? नहीं देखें तो जमहूरी मुल्क है, इसमें हर एक को बात करने का हक है, अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो तालिब इल्म हो चाहे वो आम लोग हो, वो अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने भी अपनी बात रखी है और सरकार अब देखेंगे आगे, इंशाल्लाह करेंगे इसको, इस पे बात करेंगे, इंशाल्लाह इस चीज़ को देखा जाएगा। मैम ये जो मामला है काफ़ी हसास मामला है और आपके मैनिफेस्टो में भी यही है कि जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको एक बार देखा जाए। नहीं है, बहुत सेंसिटिव इशू है, सारे अपने लोग हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें हाँ देखने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इस पे देखा जाएगा, गौर फिक्र किया जाएगा कि क्या किस तरह से इस चीज़ को देखना है, किस तरह से इस मसले को जो है एग्जामिन किया जाएगा। अच्छा, स्कूलों का मामला अब आगे आ रहा है। कई स्कूल ऐसे हैं, श्रीनगर की मैं बात कर रहा हूँ, खासकर अगर हम एक स्कूल की मिसाल ले RP स्कूल नागबल, वहाँ ये मामला बना हुआ, वो करिकुलम जो था NCERT का था, JK बोस का, वो वहाँ पढ़ाते थे, लेकिन अब वो पेरेंट्स को ये बोल रहे हैं कि अब वो करिकुलम जो है वो कैब्रिज का वहाँ लागू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो मुतफिक नहीं है, तो इस हवाले से क्या कार्रवाई की जाएगी? जो पेरेंट्स हैं उनमें खदशात ये है कि आगे जाकर फीस बढ़ सकता है और वो उतना जो फीस है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आइंदा के लिए। देखिए, जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके लिए भी एक रूल, एक नॉर्म्स जो है वो मुकर्रर किए गए हैं, उनको भी अपनी मनमानी जो है वो गवर्नमेंट करने नहीं देगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स भी एक दायरे के अंदर ही उनको काम करना है और जो गवर्नमेंट ने तय किए हुए हैं नॉर्म्स, उन नॉर्म्स के मुताबिक जो है उनके स्कूल चलने चाहिए। ऐसे तो ये नहीं है कि कोई अपने लेवल पे कोई फैसला लेगा कि मैं जी ये करूँगा, वो फैसला चलने वाला नहीं होगा और जो भी इसमें मुलव्वस होगा, जो भी स्कूल होगा, जिसकी भी शिकायत आएगी, मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है, अपने बयानों में कहा है, जो भी मुलव्वस होगा, लेकिन कंप्लेंट जब आएगी, कंप्लेंट दर्ज होगी और कंप्लेंट सही होनी चाहिए, उसको बाज़ाब्ता तहकीकात किया जाएगा और जो भी स्कूल होगा उसके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। रूल के बाहर कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रूल बनाए हुए हैं, जो भी रूल है, जो भी नॉर्म्स हैं, उन रूल और नॉर्म्स के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों को भी चलना होगा। मैं बेसिक एजुकेशन मिनिस्टर फिर आपके प्रोग्राम के जरिए गुजारिश करना चाहती हूँ अवाम से, अगर आपको लगता है कि कोई भी इंसान रूल से बाहर नहीं है, चाहे वो सकीना इत्तू हो, चाहे वो कोई प्राइवेट स्कूल का इदारा हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का इदारा हो, और ना कोई ऑफिसर रोल से बाहर है, बिल्कुल आप लाइए कंप्लेंट, चाहे पेरेंट हो, चाहे टीचर स्टूडेंट हो, कोई आम इंसान, आम शहरी क्यों ना हो, वो लाएं, लेकिन हमें पता चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप हमें कंप्लेंट कर रहे हैं और इस बुनियाद पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपने हमारे पास एक रिटन कंप्लेंट दी है, और मैं यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो भी कहीं पे भी अगर कोई गलत तरीके से चला रहा अपने स्कूल को, गलत चीजें लागू कर रहा है, जो रूल से बाहर है, मुझे कंप्लेंट दे, मेरे दफ्तर को दे, जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश कर रहा है जो सही नहीं है, मैं यकीन दिलाती हूँ हम बाज़ाब्ता उसके खिलाफ एक्शन करेंगे। लेकिन ऐसे चलते चलते फेसबुक मीडिया, कोई और मीडिया, वो उस पर हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक आप रिटन कंप्लेंट ना दें। मैम, चूंकि हमने जो आपका पिछला बयान भी ऐसा ही था कि जो रिटन कंप्लेंट मेरे पास आएगी तो मैं इस पर बर वक्त कार्रवाई करूंगी, लेकिन जब हम पेरेंट्स से बात करते तो उनका कह रहा है कि हर एक को रसाई मैम तक नहीं है। अब चूंकि मीडिया एक जरिया है उनकी बात आप तक पहुंचाने के लिए, इसीलिए मैं जरिया बन रहा हूं और मैं आपको कह रहा हूं उसके साथ जो पेरेंट्स एसोसिएशन वहां की है उन्होंने मुझसे बात की और कहा कि ये मामला जो है संगीन मामला, ये मैम तक पहुंचाया जाए। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम लोग लोगों की बात सुनते हैं, दिन में
ہمارا آفس کام کرتا ہے, فیکس مشین ہے وہاں پہ, میرا موبائل ہے جس میں واٹس ایپ چلتا ہے, جو نمبر سب کے پاس ہے اس میں ڈال دے, اپنا نام ڈالے, اپلیکیشن ڈالے, ریٹن میں لکھے کون اسکول ہے یہ کیا ہے, تاکہ ہم اس پہ کارروائی کر سکیں. آپ نے بھی بتایا ہے یہ اس طرح ہو رہا ہے, میں اس کو بھی ضرور ایگزامن کرواؤں گی کیا مسئلہ ہے یہ, اور ضرور اگر کچھ غلط ہوگا تو اس پہ بھی ضرور کارروائی کی جائے. چونکہ آپ میڈیکل ایجوکیشن بھی دیکھتی ہے اور ہائر ایجوکیشن بھی دیکھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی آپ کے پاس ہے اس وقت, مگر یہ خاموش نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو جو اسکیمیں ہیں پینشن اسکیم, چاہے وہ ڈسیبل ہے, اولڈ ایج ہے, وڈو ہے, جب عمر عبداللہ صاحب کی سرکار تھی 2009 میں, جب میں سوشل ویلفیئر منسٹر تھی, ایک ہم نے سٹریم لائن کیا تھا, سارا کچھ ہم نے آن لائن کیا, کیونکہ بہت شکایتیں آتی تھی, جو یہ اولڈ ایج ہے, وڈو ہے, وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, پاس بک لے کے گھومتے تھے تو بینک سے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. ہم نے آن لائن کیا تاکہ ان کے گھر میں پیسہ جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں سیدھا جمع ہو, جہاں وہ نکالنا چاہے نکال سکتے ہیں. جو کوریج ہم نے کی تھی اولڈ ایج وڈوز کی, وہ کچھ 1.5 لاکھ سے زیادہ تھی, اس سے بھی کئی زیادہ, مجھے ایگزیکٹ فگرز یاد نہیں ہے. لیکن پھر ان کو جو ہے ان اولڈ ایج وڈو پینشن والوں کو ری ویریفیکیشن کی گئی. بالکل. اس وقت کی سرکار نے ان کو بولا کہ نئے سے آپ کو ڈاکیومنٹس جمع کرنے ہیں. انہوں نے نئے ڈاکیومنٹس جمع کیے ہیں, اس میں جو بھی اس ٹائم کے سرکار نے رول رکھے ہیں, جو چل رہی تھی پچھلے 6-7 سال سے سرکار, ایل جی صاحب کا رول, تو انہوں نے ڈاکیومنٹ بھرے, جن نے بھرے ڈاکیومنٹ, اور اس طرح ان کا جو سینکشن کیس تھا وہ سینکشن کیا گیا. لیکن جو رہ گئے, جنہوں نے اپنے ڈاکیومنٹ آن لائن نہیں کیے, ان کو پتہ نہیں چلا کسی بھی وجہ سے جو ہے ان کو پینشن نہیں مل رہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پینشن نہیں مل رہا ہے. جہاں تک کوریج کی بات ہے, ابھی میں آج ہی ایک میٹنگ میں تھی جہاں ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر تھے, زڑیبل کی میٹنگ تھی, وہاں میں نے پوچھا کوریج کتنی ہے, انہوں نے کہا 7,000 اس زڑیبل کانسٹیٹوئنسی کی اولڈ ایج وڈو کی. میں نے کہا پینڈنسی ہے, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی پینڈنگ ہے پینشن مہینوں سے جو نہیں مل رہا ہے, انہوں نے کہا اکتوبر تک ہمارا کلیئر ہے. وہ چیز نہیں ہے کہ کسی کو نہیں مل رہا ہے, پینڈنسی نہیں ہے, کسی کا پینڈنگ نہیں ہے, اکتوبر تک کلیئر کیا گیا ہے. لیکن اب اس میں ایک سکیم ہے جو گورنمنٹ آف انڈیا سے 90% فنڈنگ آتی ہے, اسٹیٹ سے 10% آتی ہے. اس میں کچھ ہے, کچھ 2-3 مہینے شاید پینڈنگ ہے. وہ ہم لکھیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کو کہ یہ کیوں 2-3 مہینے سے پینڈنگ ہے, یہ لوگ کیوں سفر کر رہے ہیں, پیسہ چھوڑ دے تاکہ ان لوگوں کو اپنی پینشن جو ہے وہ ٹائم پہ مل سکے. باقی اکتوبر تک تو کلیئر ہے, اکتوبر تک کسی کا پینشن جو ہے وہ بند نہیں ہے. جو اپروڈ کیسز کی میں بات کرتی ہوں, جو اپروڈ نہیں ہے, کہیں کہیں پہ اگر ڈاکیومنٹ کی وجہ سے یا کچھ کسی اور ریزن کی وجہ سے وہ رکے ہوں گے, اور باقی اس طرح ایسے کسی کا پینشن جو ہے وہ رکا نہیں ہے جو اپروڈ کیسز میں ہے اکتوبر تک. اچھا, محکمہ جو غریب گھرانے ہیں ان کی لڑکیاں جو ہیں ان کی شادی بیاہ کے لیے 50,000 روپے تک انہوں نے طے کیا تھا, لیکن اب وقت کا تقاضا ہے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اور آپ کے مینیفیسٹو میں بھی ہے, کیا اس پر کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی بہت جلد؟ جی, ہم نے آلریڈی یہ میریج اسسٹنس جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک غریب اور آرفن اگر کوئی ہوگا اس کو 50,000 کا جو ہے اس میریج اسسٹنس دور دیا جاتا ہے. تو ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا ہے کہ ہم 75,000 جو ہے اس کو 50 سے کریں گے. ابھی ہم نے کیس پروسیس کیا ہوا ہے, فائنانس میں پڑا ہوا ہے, وہاں سے کلیئرٹی آ جائے گی, اور یہ جو 75,000 ہم نے کہا ہے یہ ہم کر لیں گے, ہمارے مینیفیسٹو میں ہے اور ہماری کمٹمنٹ ہے, ہمارے آنریبل چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں, ایگزامن کر رہے ہیں. ابھی 1.5 مہینے میں آپ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن پھر بھی جس طرح سے سرکار کی شروعات ہوئی ہیں, چاہے وہ اکیڈمک سیشن چینج کرنے کی بات ہو, چاہے وہ اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن کی بات ہو, چاہے وہ اسپیشل اسٹیٹس کی ریزولوشن کی بات ہو, چاہے وہ ریکروٹمنٹ بورڈز کو پوسٹ ریفر کرنے کی بات ہو, چاہے وہ دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز لگانے کی بات ہو, چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی پیدا کرنے کی بات ہو. اب چونکہ کتابوں کا معاملہ بن رہا ہے, اسکولوں میں منمانی قیمتوں میں کتابیں مل رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی اوپن مارکیٹ میں جا کر اپنے بچوں کے لیے کسی بھی کلاس کے لیے کتابیں خرید سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. مخصوص دکانوں پر ان کی کتابیں بکتی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ 4-5
वर्ष की जो ड्राई बुक है वो 450 रुपये बेची जाती है। क्या इस पे कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ताकि जो गरीब लोग हैं उनको राहत मिले? नहीं, देखिए मैं बात करूंगी गवर्नमेंट स्कूलों की, वहाँ तो फ्री मिलती है बुक्स। बिल्कुल। और बुक्स के लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी प्रोसीजर होता है, जिस टाइम हमने एकेडमिक सेशन चेंज करने की बात की है, उसको हम कर रहे थे प्रोसेस, उसी टाइम मैंने बोर्ड चेयरमैन और बाकी जो कंसर्न लोग हैं उनको बुला के कहा है इतना जल्दी आप किताबें ला सकते हो उतना जल्दी बुक्स को अवेलेबल रख लीजिए ताकि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएं। तो अब जहाँ तक आप कह रहे हैं इस निजी चीज़ को, स्कूलों की हाँ, निजी स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों की जो बात होगी उसको मैं देखूंगी क्या मसला है, मैं ज़रूर एग्जामिन करवाऊंगी क्या मेरा आखिरी सवाल कि जो आपने कई बयान भी दिए और कई बार ये भी कहा कि जो भी जिस भी अस्पताल में डॉक्टर्स और नीम तिबी अमले की कमी होगी उसको पूर्ण किया जाएगा। हमारे जीएमसी श्रीनगर की अगर बात करें, सिक में सोरा की बात करें या जो हमारे एमसी बने हैं साउथ और नॉर्थ में, तो वहाँ भी डॉक्टरों की कमी पाई जा रही है। क्या इस पर कोई काम हो रहा है उनकी भर्ती के अमल के हवाले से ताकि लोगों को राहत मिले? देखिए ये सही है, सिर्फ जीएमसी श्रीनगर या जीएमसी जम्मू या एम्स या जो हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे वो एसएमएचएस हो, चाहे वो सोरा हो, चाहे वो एलडी हो, बहुत, चाहे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, चाहे हमारी डिस्पेंसरीज है, स्पेशल जो नए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को, हर जगह कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार 300 डॉक्टर्स जो हैं उनको भेजा गया, उनको अपॉइंट किया गया, आगे ऑलरेडी पोस्ट रेफर हुए हैं रिक्रूटमेंट बोर्ड को। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जब आपके पास डॉक्टर अवेलेबल हो तभी आप सही इलाज कर सकते हो पेशेंट का। जब पेशेंट आएगा वहाँ आपको जहाँ 10 डॉक्टर चाहिए वहाँ आपके पास एक होगा तो आप इंसाफ नहीं कर पाओगे। इसमें हम लगे हुए हैं, कुछ रैशनलाइजेशन की ज़रूरत है, कुछ पोस्ट क्रिएट करने की ज़रूरत है, कुछ पोस्ट रेफर करने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी हमने किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटीवी भारत से बात की और हमें अपना वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। थैंक यू। ये थी वज़ीर सेहत व तिबी तालीम और एजुकेशन की मिनिस्टर सकीना इतू साहिबा। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज़ उद्दीन, ईटीवी भारत, श्रीनगर।